নমস্কার, আপনারা দেখছেন কড়া খবর। এখন কড়া খবরে দেখুন, গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে রাজপথে নেমেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আজ 16ই মার্চ কলকাতার কলেজ স্কোয়ার থেকে ধর্মতলার ডোরিনা ক্রসিং পর্যন্ত লক্ষ লক্ষ তৃণমূল কর্মীদের নিয়ে ও এক ঝাঁক মন্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে প্রতিবাদ মিছিল সংগঠিত হলো। সবার মুখে একটাই কথা, গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধির পাশাপাশি বাণিজ্যিক গ্যাস সরবরাহ বন্ধ কেন? কেন গ্যাসের বুকিং শহরাঞ্চলে 25 দিন এবং গ্রামাঞ্চলে 45 দিন করা হলো? বুকিং সার্ভার কেন বন্ধ রাখা হচ্ছে? মানুষকে কেন শুধু শুধু হয়রানি করা হচ্ছে? এর জবাব কি কেন্দ্রের বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকার দেবে? অগ্নিমূর্তি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জোরালো দাবি তোলেন, বাংলার মানুষ সচেতন, তারা বিজেপির এই নীতিজ্ঞানহীনতা এবং অনৈতিক কাজের জবাব আগামী বিধানসভা নির্বাচনে দেবে। ইতিমধ্যেই গতকাল 15ই মার্চ রাজ্যে বিধানসভার নির্বাচন ঘোষণা হয়ে গেছে। দু দফায় 23 এবং 29 এপ্রিল নির্বাচনে ভোট গ্রহণ করা হবে এবং আগামী 4 মে হবে ভোট গণনা। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দাবি, আগামী বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যের সচেতন মানুষ 2.5 সিটের বেশি আসনে তৃণমূলকে জয়ী করিয়ে চতুর্থবারের জন্য মামাটি মানুষের সরকার করবে। এই সব কিছু নিয়ে আমাদের প্রতিনিধি উপস্থিত হয়েছিলেন 23 নম্বর ওয়ার্ডের বিশিষ্ট তৃণমূল কংগ্রেস নেতা রঘুনাথ আগরওয়ালের কাছে। আমাদের প্রতিনিধির প্রশ্নের উত্তরে কি বললেন বড়বাজার অঞ্চলের 23 নম্বর ওয়ার্ডের বিশিষ্ট তৃণমূল কংগ্রেস নেতা রঘুনাথ আগরওয়াল। কে আমরা দেখলাম রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধির জন্য রাজপথে নেমেছেন। যদিও তিনি প্রথমেই প্রতিবাদ করেছেন, কিন্তু আজ লক্ষ লক্ষ মানুষকে সঙ্গে নিয়ে ডোরিনা ক্রসিং পর্যন্ত কলেজ স্কোয়ার থেকে হাঁটলেন। কি বলবেন? देखिए, ऐसा है, आज एक जिला कैलकाटा के अंदर में हमारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के समर्थन में 2 दिन पहले प्रोग्राम जो लिया गया, उसके समर्थन में हम ये नहीं कहते कि 1 लाख की भीड़ थी कि 2 लाख की थी कि 5 लाख की थी, मगर एक जिले में इतनी भीड़ शॉर्ट टर्म में इकट्ठी करना, ये पार्टी को समर्थन और ममता दीदी के कामों को श्रेय जाता है। सही बात है, केंद्र सरकार जिस प्रकार से गैस के अंदर में जिस प्रकार से लोगों को घर घर के अंदर में आज असुविधा हो रही है, गैस सिलेंडर नहीं मिल पा रहे हैं, ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, इसको केंद्र सरकार रोक नहीं पाई, जबकि ये बहुत पहले से ही पता था कि पूरे वर्ल्ड की स्थिति क्या है। या तो केंद्र सरकार की नीति गलत है, उनके पास खबरें देरी से आती है, या उनका ध्यान उधर नहीं है। और ध्यान रहेगा भी कैसे? हमारे देश के प्रधानमंत्री आज समूचा आधा विश्व है जहां युद्ध की स्थिति में है, और जहां पूरे आधे विश्व में जहां युद्ध चल रहा है, और हमारे प्रधानमंत्री जी अपने पार्टी के प्रचार में पार्लियामेंट छोड़कर कभी बंगाल, कभी असम, कभी तमिलनाडु अपने पार्टी के प्रचार में लगे हुए हैं। मेरा एक ही उनसे निवेदन है, वो माननीय है, हमारे देश के प्रधानमंत्री है, मैं उनसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि देश की तरफ ध्यान दीजिए। देश की जनता ने आपको पार्टी का कार्य करने के लिए नहीं, पार्टी का कार्य करने के लिए उनके पार्टी के पास जो संगठन में लोग हैं वो उनके छोड़िए, आप देश का कार्य कीजिए। इस समय जब पूरा विश्व युद्ध की झोंक में जल रहा है, हमारे भारत देश को कोई तकलीफ न हो, कैसे उसमें से संकट हटाया जाए, उस पर ध्यान दीजिए। क्यों हमारे मुख्यमंत्री को रास्ते में उतरना पड़ रहा है गैस के किल्लत के कारण? क्यों वो पब्लिक के बीच में आ रही है? तो ऐसा ये जो करने का तरीका है, ये आंदोलन जो हुआ खाली गैस वृद्धि के कारण हुआ। गैस नहीं मिल पा रही है, रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं, बाहर जो होकर्स में खाना, वो बेचारे होकर्स सबको अपना वो बंद करना पड़ रहा है। घरों में गैस नहीं है, गैस की किल्लत है, फिर से चूल्हा कोयला लेके खाना बनाना पड़ रहा है। तो ये सब ध्यान तो राज्य सरकार का नहीं है, तो केंद्र सरकार का है। और केंद्र सरकार की नीति पहले से जब इनको पता था कि ईरान और अमेरिका के अंदर में या इजराइल में जिस प्रकार से
चल रहा है, कभी भी युद्ध हो सकता है और युद्ध हो रहे हैं मिडिल ईस्ट में कई जगह। রঘুনাথ দা, আরেকটা ব্যাপার হুম। আমরা দেখলাম যে গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধি মাঝখানেই প্রধানমন্ত্রী আমাদের রাজ্য সফরে এলেন, আর রাজ্য সফর করে যাওয়ার পরেই তার পরের দিনই দেখলাম ভোটের ডিক্লেয়ার হয়ে গেল। এ ব্যাপারে কি বলবেন? देखिए ये तो प्री प्लान था, ये तो आज की डेट में अगर पूरे हिंदुस्तान में हम लोग देखें ये कोई नई बात नहीं है। आज जितनी भी एजेंसियां हैं, चाहे वह CBI हो, चाहे वह फेरा हो, चाहे वह DRI हो, जो भी एजेंसियां हिंदुस्तान में काम कर रही है, चाहे वह कोर्ट हो, चाहे वह इलेक्शन कमिश्नर भी क्यों ना हो, ये सारे के सारे TMC की ये सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बनकर काम कर रहे हैं। इनको जैसा इंस्ट्रक्शन दिया जाता है उसी हिसाब से ये काम करते हैं। अगर इनके इंस्ट्रक्शन के हिसाब से काम नहीं होता है तो उसके लिए तुरंत निकाल के बाहर फेंक देते हैं। आज तक मेरे को समझ में नहीं आया, आज ये 15 दिन बीत गए हैं कि हमारे राज्य के जो राज्यपाल थे उनका समय पूरा होने के पहले उन्हीं की भारतीय जनता पार्टी ने वो ऐसा क्या कारण था कि वो त्याग पत्र देके चुनाव के समय में बंगाल से चले गए। রঘুনাথ দা, আর একটা ব্যাপার আমরা জানি, যেহেতু আপনি বড়বাজারে হচ্ছে পার্টি করেন, সেখানে বড়বাজার জোড়াসাঁকো কেন্দ্রের অধীন পড়ছে, আর এই জোড়াসাঁকো কেন্দ্রে আপনি প্রার্থী হিসেবে কাকে চাইছেন এই মুহূর্তে? देखो हमारा एक ही वक्तव्य अच्छे है कि बड़ा बाजार के अंदर में जो जोरासांको क्षेत्र बना परिसीमन के बाद, इसमें जोड़ा बागान बड़ा बाजार के कुछ ब्लॉक जोरासांको में इन्वॉल्व हुए। जैसे जोड़ा बागान के 21 नंबर जोड़ा बागान के 22 और 23, बड़ा बाजार के 42, 43, इन सब लोगों को मिलाकर जोरासांको बनाया गया और उधर से भी कई लोग कई कॉन्स्टिट्यूएंसी के जोरासांको केंद्र में संलग्न हुए। अगर देखा जाए तो हमारी सुप्रीमो के या पार्टी वर्ग का एक वर्ग हमारे उच्च स्तरीय जो हमारे नेता हैं उनके दिमाग में बसा के रखे हैं कि जोरासांको से अगर किसी हिंदी भाषा भाषी कोई टिकट मिले तो अच्छी बात होगी। देखिए जोरासांको की जनता पढ़ी लिखी जनता है, मूर्ख और गंवार नहीं है। जोरासांको के अंदर में इन क्षेत्रों में जब 22 और 23 नंबर ब्लॉक के अंदर में पूरे हिंदी भाषा भाषी, 42 और 43 में पूरे हिंदी भाषा भाषी, 39 নম্বরও তাই খানিকটা। वो तो जोरासांको ही अच्छे उनके आदू ছিল। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि यहाँ हिंदू या हिंदी भाषा भाषी या बंगला भाषा भाषी या मुस्लिम भाषा भाषी में कोई मतभेद नहीं है। मनुष्य ऐसा व्यक्ति चाहिए, ऐसा जनप्रतिनिधि चाहिए जो जनता के काम आ सके, जनता के सुख दुख में उसके साथ खड़ा रहे। कोई भी व्यक्ति जब भी अगर अपने जनप्रतिनिधि की दरकार हो तो उसे ये पता रहे कि हाँ इस समय ये यहाँ मिलेंगे, और 24 घंटा जो जनप्रतिनिधि जनता के बीच में रहे, ऐसा ही जनप्रतिनिधि हम लोगों को या जोरासांको को चुनना चाहिए। और जोरासांको की जनता ने हर समय ऐसे ही लोगों को भेजा। রঘুনাথ দা, একটা এখানে বলতেই হয়, क्योंकि इसके पहले क्या इस क्षेत्र से नेपाल राय MLA नहीं हुए थे? क्या सुब्रत मुखर्जी MLA नहीं हुए थे? सुब्रत मुखर्जी के सामने तो CPM के जमाने में सरला मैथिली जो कि यहाँ से MP भी चुनी गई थी राज्यसभा से, मगर सुब्रत मुखर्जी यहाँ अच्छे कार्य करते थे बोल के उन्हीं को जनता ने आशीर्वाद दिया। यहाँ पर 2 बार सुब्रत मुखर्जी के विधायक बनने के पश्चात फिर संजय बख्शी यहाँ पे विधायक बने। तो और बड़ा बाजार कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ 42 और 43 जो बाद में जोरासांको में आया, वहाँ पे मुसलमान हिंदू बंगाली बोल के कुछ नहीं, वहाँ से भी सौराब MLA बने। तो ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे जाति को लेकर यहाँ पे कोई वो नहीं है। यहाँ पे चाहे हिंदी भाषा भाषी हो, चाहे बंगला भाषा भाषी हो, चाहे मुस्लिम भाषा भाषी हो, यहाँ पे कार्य करने वाला व्यक्ति चाहिए जो
जनता के बीच में रह के कार्य कर सके। हम दीदी से यही बोलेंगे कि आप ऐसे प्रार्थी को चुनिए जो यहाँ पर जनता के बीच में रह सके। আগামীকাল हाँ। আমরা জানি রাজ্যে তৃণমূল তার প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করবে, সেখানে আপনারা কি আবার বিবেক গুপ্তা কি এখানে চাইছেন নাকি অন্য কি বলবেন? সেটা পার্টির রিজন আছে, এখানে আমার তো বলার কিছু নেই। পার্টি যাকে নমিনেশন নেবেন, আমরা তো পার্টির ওয়ার্কার, আমরা তো সেই হিসাবে আমরা তো তৃণমূল ফ্ল্যাগ আর তৃণমূল সিম্বল ছাড়া কিছু বুঝি না। মমতা ব্যানার্জি আর অভিষেক ব্যানার্জি ছাড়া আর কাউকে জানি না। আমরা যে কোনো লোককে পার্টি টিকিট দেবে ওর সঙ্গেই আমরা আছি, কেন আমরা পার্টি করি, পার্টির সঙ্গে আছি। আর যারা মুখ দেখে পার্টি করে, যারা এটা ভাবে কি আমরা অমুক লোককে টিকিট দিলে কাজ করবো না, অমুক লোককে টিকিট, সেটা পার্টি বিরোধী। অর্থাৎ যাকেই টিকিট দেয় আপনি যেমন আগে কাজ করতেন সে একইভাবে হ্যাঁ, প্রচারে কিন্তু থাকবেন। আমি এটাই মনে করছি, আমি এটাই বলতে চাই আমার সুপ্রিমোকে, আমার হাইকমান্ডকে, কি অন্তত এরকম জনপ্রতিনিধি দিন যে জনতার সঙ্গে থাকে, জনতার মধ্যে থাকে। অনেক লোকজন বলছে এখানে এমএলএ যা আছে ও কাটমানি খায়, এই খায়, ও খায়, অনেক কিছু শুনি আমরা। কিন্তু আমাদের একটা কথা বলুন, যে কোনো ব্লকে যে কোনো জায়গায় যদি কোনো কনস্ট্রাকশনের কাজ হয়, কার ডিউটি আছে? এটা তো কাউন্সিলরের ডিউটি আছে, এটা তো এমএলএর ডিউটি নেই। তাহলে মানে ওখানকার কাউন্সিলর কী করছে? তো এটা বললে তো আর চলবে না। আমরা জানি বর্তমানে তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে একটা অভিযোগ উঠছে যে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা এবং তাদের নেতা নেত্রীরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কাটমানি খাচ্ছে। বিশেষ করে আপনি যে ওয়ার্ডে রাজনীতি করেন, অর্থাৎ 23 নম্বর ওয়ার্ড, সেই 23 নম্বর ওয়ার্ডে বহু পুরনো বাড়ি ইললিগ্যাল কনস্ট্রাকশন হচ্ছে ভিতরে ভিতরে। এই ব্যাপারে আপনারা দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলনও করেছেন, কিন্তু আজ পর্যন্ত সেটা বন্ধ করা যায়নি। এই ব্যাপারে কি বলবেন? देखिए, इसके अंदर में हमारे पास कहने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि कॉरपोरेशन, ये सब मामला कॉरपोरेशन का देखने का है। और चाहे वो 23 ब्लॉक हो या 22 ब्लॉक हो या कुछ जो भी ब्लॉक हो, ये काम पार्षद का होता है। पार्षद को इस पर ध्यान देना चाहिए। रही बात कटमनी की, बिल्डिंग के अंदर बिल्डिंग को रिकन्स्ट्रक्शन कर दिया जा रहा है, 2 तला फ्लोर चढ़ा दिया जा रहा है, तो ये काम तो देखिए किसी एमएलए का तो नहीं होता है, ये काम होता है पार्षद का। और आज 22 और 23 दोनों जगह पार्षद भारतीय जनता पार्टी के हैं। अगर ऐसा इन ब्लॉकों में हो रहा है तो हम भी सुनते हैं, ये गलत है, नहीं होना चाहिए। এই যে এত অভিযোগ আসছে, সেই অভিযোগগুলোর ব্যাপারে যেহেতু আপনি এই এলাকাতেই পলিটিক্স করেন, অর্থাৎ মানুষের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত রয়েছেন, তাতে আপনার কি কোনো অভিযোগ আছে? আমার কোনো লোকের উপরে কোনো অভিযোগ নেই, কেন কি আমি তৃণমূল করি, তৃণমূলে আছি, তৃণমূল করি, তৃণমূল আমার নেত্রী যাকে টিকিট দিবে, আমার নেতা যাকে টিকিট দেবে, আমি ওর সমর্থনে কাজ করব। কিন্তু অভিযোগ বলে আমাকে নাকি, আমি তো নিজের এই বাড়িটা 2019 সালে আমার বাড়িটা করলাম, আমাকে তো কাউকে 2 টাকাও দিতে হয়নি। আর কেউ আমার কোনো জিনিসে কিংবা কোনো তুই এটা করে দেবো, কেউ তো আমার কাছ থেকে আসেনি। আমি তো বাড়িটা তৈরি করেছি, কোনো লোক সেই সময় আমার কাছে আসেনি। তাহলে আমি কী করে বলতে পারি যে এইসব এখানে চলছে? যারা রং কাজ করছে, যারা কনস্ট্রাকশনে একটা অন্য ধরনের পায়ে কাজটা অন্য ধরনের করে, সেটা নিয়ে আমার কিছু বললেন, সেটা কর্পোরেশন দেখার কাজ, সেটা থানার দেখার কাজ, সেটা পার্ষদের দেখার কাজ। সেটা এমএলএকে আমরা দোষ দিতে পারি, কিন্তু এমএলএ এটা কাজ নেই। এমএলএ কাজ অ্যাসেম্বলিতে বসার আছে, রাজ্য কী করে চলবে সেটা দেখার আছে। এমএলএর কাজ এটা নেই কি ও কর্পোরেশনে কাজ করতে যাবে। রঘুনাথ দা, আর একটা ব্যাপার যে আজকে নেত্রী ঘোষণা করলেন যে আমরা মানুষের সঙ্গে সারা বছর ধরে আছি এবং 15 বছরের মধ্যে অনেক জনহিতকর কাজ করেছে, প্রতিটা মানুষ তাতে উপকৃত। সে সিপিএম হোক, কংগ্রেস হোক, বিজেপি হোক, তৃণমূল হোক, সবার ঘরে ঘরেই উন্নয়নের বার্তা পৌঁছে গেছে এবং উন্নয়নের ফসল সবাই পাচ্ছে। সেখানে তিনি 250 সিটের দাবি করছেন, আপনি কি মনে করছেন? देखिए, ऐसा है कि ये तो पक्का है कि तृणमूल कांग्रेस को ममता बनर्जी हमारी नेत्री के काम को देखते हुए बंगाल की जनता के मन में जो प्यार बस गया है, बंगाल की जनता के लिए उनसे अच्छी नेत्री कोई दूसरी नहीं है।
और ये पक्का है, चाहे भारतीय जनता पार्टी आए, चाहे कांग्रेस आए, चाहे CPM आए, किसी भी पार्टी का यहाँ पे कोई अस्तित्व नहीं है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव के समय में आते हैं और बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, चले जाते हैं। चुनाव के पहले उन लोगों ने बिहार को 10,000 रुपया दिया और जैसी पार्टी जब उनकी सत्ता में आई तो बोलो ये चलवा दिए। तो इस प्रकार की नेत्री हमारी नहीं है। हमारी नेत्री जो बोलती है वो करती है। उन्होंने लक्ष्मी भंडार बोला, लक्ष्मी भंडार आज तक चलते आ रहा है। ये जो प्रतिश्रुति जनता को देती है वो पूरा करती है। 15 लाख देंगे, वैसी प्रतिश्रुति हमारी नेत्री नहीं देती कि चुनाव का समय कुछ भी बोल दो बाद में देख लेंगे, ऐसा हम लोग नहीं करते। অতএব এবারের ভোটে তো আপনার CPM के जमाने में हमने देखा रास्तों का क्या हाल था, लाइट का क्या हाल था। आज हमारे राज्य के अंदर में आप किसी भी जगह जाइए, आपको रात को भी अंधेरा नहीं मिलेगा, रोड अच्छी मिलेगी। तो देखिए काम तो हुआ है, ऐसा मत बोले कि काम नहीं हुआ है। आज रात को 12 बजे भी अगर कोई लेडीज रास्ते में निकलती है तो कुछ नहीं होता है, आराम से अपने घर जाती है। उसके लिए भी सरकार ने यहाँ की राज्य सरकार ने यहाँ व्यवस्था करके रखा। तो सुख चैन तो है यहाँ पर, ऐसा बात। और यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, कौन हिंदी भाषा भाषी है, कौन बांग्ला भाषा भाषी है, कौन मुसलमान है, कौन क्रिश्चियन है, कौन जैन है, या कोई किसी के अंदर में कोई भेद नहीं है। बस एक ही इंसान है, चाहे वह किसी भी भाषा क्यों ना हो, बस एक ही है कि सारे लोग इंसान हैं और सबको एक ही नज़र से देखा जाता है। हमारी नेत्री जो सुविधाएं दे रही है, चाहे वह लक्ष्मी भंडार हो, चाहे वह अभी युवा साथी की है, चाहे वह स्वास्थ्य साथी हो, जो भी कई प्रकार की परियोजना है, किसान परियोजना कई है, तो वो ये नहीं देखती कि ये TMC करने वाले को मिल रहा है, कि भारतीय जनता पार्टी करने वाले को मिल रहा है, कि CPM करने वाले को मिल रहा है। जिनको जरूरत है वो आता है, लेके जाता है। इसके अंदर में सारी पार्टी के लोग उपकृत हो रहे हैं। तो ये कहना गलत है कि यहाँ पे कार्य नहीं हुआ, कार्य बहुत हुआ है। तो लोगों ने देखा है और लोगों ने अपने दिल से देखा है। हमें दीवार पर लिखने की जरूरत नहीं है। हमारी नेत्री का नाम लोगों के दिल में बसा हुआ है, लोगों के दिल में लिखा हुआ है। तो उनसे तक पाना, उनसे पार पर बहुत मुश्किल से सत्ता मिली थी। जो संघर्ष CPM को हटाने के लिए ममता बनर्जी जी किया, हिंदुस्तान में ऐसे आंदोलन कोई नहीं कर पाया जिस प्रकार उन्होंने आंदोलन किया। বিরোধীদের কাছ থেকে যেটা অভিযোগ পাচ্ছি বারবার করে, যে মমতা ব্যানার্জি তোষণের রাজনীতি করছেন, অর্থাৎ তিনি বিশেষ একটি সম্প্রদায়কে নিয়ে মাতামাতি করছেন এবং তাদের দুধেল গাই বলেও পরিচয় দিচ্ছেন এবং সেখানেতে তিনি একটা মেরুকরণের রাজনীতি করছেন। এই মেরুকরণের রাজনীতি বলে আপনি কি মনে করেন তিনি করছেন? এটা একদম মিথ্যে কথা। মেরুদণ্ডের রাজনীতি ভারতীয় জনতা পার্টি করছে, পুরো হিন্দুস্তানে দেখে নিন। নিজেকে শুধু হিন্দু পার্টি বলে যত নেতা, যত এদের নেতা সব নিজেকে হিন্দু হিন্দু বলে মনে করে, মুসলমানদেরকে বলতে না আমরা মুসলমানদেরকে লাইক, এটা ওপেন আছে এটা। কিন্তু আমাদের যা নেত্রী আছে উনি না হিন্দু, না মুসলমান, না খ্রিস্টান, না জৈন, না বৌদ্ধ, উনি কারোর মধ্যে কারোর বিভেদ করে না। ওনার সামনে মানুষের মতো নিয়ে আছে, কোনো ধর্মকে নিয়ে বেশি বাড়াবাড়ি উনি করেন না। উনি ঈদও বানায়, উনি আমাদের বিহারের যে ফেস্টিভ্যাল আছে ছট পূজা সেটাও করে, উনি দীপাবলি বানায়, কালী পুজো বানায়, উনি জৈন মন্দিরেও যায়, উনি পাঞ্জাবি গুরুদ্বারাও যায়, উনি খ্রিস্টানের বড়দিনেও বানায়। তো আমার নেত্রী এরকম নেই, আমার নেত্রীর মতন পুরো হিন্দুস্তানে কোনো নেত্রী আপনি পাবেন না। অতএব বিরোধীদের সমস্ত অপপ্রচারের জবাব কি এই ইলেকশনে পাবে বলে আপনি মনে করছেন? বিরোধীরা যে সমস্ত অপপ্রচারগুলো করছে তার জবাব কি এই ইলেকশনে ঘটবে বলে মনে করছেন আপনি? জবাব পাবে মাইটা কি আছে? এরা তো বড় বড় কথা বলে কিছু করে দেয়, এটা জনতা বুঝে গেছে যতই হোক না কেন। এবার আমি বলছি 77 সিট ছিল এতে, আমার মনে হয় না এবার এরা 30-40 সিট থেকে বেশি পাবে, মমতি উঠে যাবে। যতই SIR করুক, যতই NRC করুক, যতই যাই করুক, এরা পারবে না। সব টুকিবাজ এরা, সব জানে জনতা বেস্ট মানুষ, ও তো বোকা নেই। আর এখানে যারা থাকে ওরা বোকা নেই, ওরা জানে যে বিজেপি কেন এসছে এখানে। বিজেপি এখানে আসলে
এখানকার লোকাল লোক অনেক ডিস্টার্ব হবে। এটা আমি আগে থেকে বলি, আমার যা ধারণা আছে, এখানে বিজেপি আসার মানে আমরা যে শান্তিপূর্ণ এখানে থাকি সেটা আর আমাদেরকে থাকতে দিবে না। যেহেতু আপনি বড়বাজারের বুকে পার্টি করেন এবং জোড়াসাঁকো কেন্দ্রের মধ্যে পার্টি করেন, সেখানে আপনি আপনার রাজনৈতিক জীবনে 3 জন এমএলএকে দেখেছেন, সঞ্জয় বক্সি, স্মিতা বক্সি এবং বিবেক গুপ্তা। এই 3 জনের মধ্যে আপনি কাকে মার্কস বেশি দেবেন? সেটা পার্টির কাজ, সেটা আমার কাজ। ফার্স্ট। সেকেন্ড কথাটা, স্মিতা বক্সি 2বার এখানে এমএলএ ছিলেন। আমরা এটাই, সঞ্জয় বক্সি একবার এমএলএ ছিল, ওনার স্বামী। কিন্তু একটা সুবিধে ছিল, এরা যখন এমএলএ ছিল এখানকার পাবলিক কেউ সেই সুবিধা উপভোগ করেছে। আমাদের যখন ইচ্ছা, পাবলিক যখন ইচ্ছা, তখন আমরা নিজের এমএলএকে কাছে যেতে পারতাম, সকাল 6টার সময় হোক, রাত্রি 12টার সময় হোক, কোনো ভায়া মিডিয়া আমাদেরকে যেতে হতো। আর নিজে নিজে কাজ করার নীতি আলাদা আছে, পদ্ধতি আলাদা আছে। তো বিবেকদার কাজ করার আলাদা হিসাবে উনি কাজ করেন, সিংকারি বক্সি আলাদা হিসাবে কাজ করছেন, সঞ্জয় বক্সি আলাদা হিসাবে কাজ করছেন। সবার কাজ করার পদ্ধতি আলাদা আলাদা। আর তাছাড়াও আমি অনেক, এবার জোড়াসাঁকোতে অনেক লোকের নাম শুনছি যারা টিকিট পাওয়ার জন্য ট্রাই করতো, কিন্তু নামও আসছে, জানি না কে পাবে টিকিট এখানে। আমাদের যেরকম বিজয় পর্যায়ে আছে, নো ডাউট বিজয় পর্যায়ে একটা ভালো লোক, 20 নম্বর ওয়ার্ডে উনি পার্ষদ আছে। আজকে আপনি ভূতনাথে গিয়ে হালকা দেখুন, ওনার পার্ষদ হওয়ার আগে যখন সুধাংশু ছিল ওখানকার পার্ষদ ছিল, তখনকার ভূতনাথ মন্দিরকে দেখুন, আর আজকে ভূতনাথ মন্দিরে ওখানকার রাস্তাগুলোকে দেখুন, আপনি নিজেই বুঝতে পারবেন কি কাজের মানুষ কাকে বলা হয়। কাজের মানুষ টিএমসিতে থাকে, কাজের মানুষ সিপিএম কিংবা কংগ্রেস রাখে না। তো উনি লোকটা ভালো। কৃষ্ণপ্রতাপ সিং নাম আছে, একটা দীনেশ বেজার নাম আছে। দীনেশ বেজার তো আগে এমএলএ ছিলেন এখানে, কিন্তু পার্টি যাকেই টিকিট দেবে আমরা ওনার সঙ্গে 2016 সালে আমার মনে আছে, যখন বৃষ্টিটা পড়ে গিয়েছিল, আমরা পার্টির ওয়ার্কার যত আছি আর আমাদের সুপ্রিমো যাকে আমরা ভাবতেই পারলাম না যে সিটটা বের করে নিচে বেরিয়ে যাবো আমরা, কিন্তু তবু আমরা এখান থেকে চিন্তা করছি মিল করে বেরিয়েছি। কারণটা কি? একটাই কারণ ছিল ওনার কাজ, ওনার সম্মান, ওনার জনপ্রতিনিধির সঙ্গে যা সম্পর্ক ছিল সেটাই ওনার কাজে লাগলো। ইলেকশনের সময় ওই জোড়াসাঁকো এরিয়াতে ব্রিজ পড়লো, অনেক মানুষ মারা গেছে, তবু কিন্তু মানুষ চিন্তা করছে কি আশীর্বাদ চেষ্টা করছে। তাই টিএমসির কোনো ওয়ার্কার, কোনো নেতাকে আপনি টিকিট দিবে, পার্টি এরকমই লোককে টিকিট দিবে যে মানুষের কাছে থাকতে পারে। আমাদের সব নেতা ভালো আছে, আমাদের কোনো নেতা খারাপ নেই, আমি কাউকে খারাপ বলব না। কেন কোনো আমার এমএলএকে, কোনো জনপ্রতিনিধিকে যদি আমরা খারাপ বলি সেটা আমার পার্টি খারাপ। কেন কি কোনো জনপ্রতিনিধি আমার খারাপ নেই, সব নিজের মতন নিজের জায়গায় কাজ করে। আপনি কি আপনার খবর সরাসরি সম্প্রচার করতে চান অথবা আপনার এলাকার খবর দেখাতে চান? তাহলে যোগাযোগ করুন কৃষ্ণপ্রসাদ পাত্র, ফোন নম্বর 8622800252 অথবা 8282860856 এই নাম্বারে, অথবা অর্জুন সেন সিপিআরও, ফোন নম্বর 9433138840 এই নাম্বারে।